Damang denang neholongan ibagasan Yesus Kristus marsuo hita sonari di bagasan Minggu 18 dung Trinitatis. Hata ni Tuhan dihita di enet masian Ibrani 2 ayat 1 sampai 8. Naibain topik na ima haluaan na siya Tuhan. Paite so tab bege hata ni Tuhan martangian mahita. Damin di bata na sumurung siyan salhu na roha imamang ngani roha do pikiran di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Damang nainang naiolongan ibagasan Yesus tabege mahata ni Tuhan na tersurat di bagasan Ibrani 2 ayat 1 lalu tu 4. Sungonon mahata ni Tuhan haluaan goda harani ima umbayan na porlu hita murmanat tuaka na hita bege aso ulang mayup hita harana mudadung togu akka na nihatahon niaka panurirani janaganop pangalosion do pangagayon manjagit pamaloson na umbartu pangalahona songon dia ma he tarbain hita malua anggo so tarparwahon do haluaan na songoni godangna tuhanido na makatahon na di mulanay jana na nioban do na nipatotu tuhita marhite akka nombegena tambani do dewata pag gomoskon hasaksian niak kahalahi di nani nia ragam-ragam ni hawamangan bope akka pangalahon na luar biasa bope dohot na mabagi-bagihon akka hamaolan hapunjungan na siyaton di parbadia marguru tuhagiyok ni debatasan diri songani mahata ni Tuhan. Damang dainang naiolongan ibagasan Yesus di bagasan Minggu sadarion di bayan matopik haluaan na siya Tuhan. Dung madabu jol matu bagasan dosa sa sitong na magabedaw at tarajol matu debata. Karena memang dihatihay, ditiki, diporlake den jolma bisa depe makatay doh debata. Bisa depe marsuabohi doh debata. Tapi dung gabe mandao jolma sian dung gabe madabu jolma sia tu dosa gabe mandao ma sian debata. Harani bahat do ukorhon pakorhon ni dosai ima nagabe masuk tu panguhuman nama jolma jala uhuman ima uhuman nasalolok ni lolok molo halak masuk tu penjara na pasti itu 23 tahun di bagasa penjara sampai sadia bahat ma tebusan bayar nagot si bayaron aso bisa keluar. Pamana molo 10 tahun, sangat 20 tahun, terbatas doi. Molo dung 20 tahun ni gabe malua ma ibana, madung di dalam ibana uhuman. Tapi dosa ni jolma, ima salolo ni lolokna. Sadia mahe bayar lahu membayar na salolo ni lolokna. Sadia mabisa membayar lahu manobus dosa na bahati na diulahon ni jolma. Madung dibayad piga-piga cara lahu paluahon jol masian dosa na parjolo dibayan do dihatihai ima nanido persembahan sangape haul tu debata marhite haul dibayan ma lahu manyesa dosa haul hasesaan ni dosa guarna hape dung dibayan haul hasesaan ni dosaon nada bisa lahu menyelesaikan dosa karena duk sidung marhaul bope di bagasan parhaulan ni sendiri gabe dosa do ujungna. Jadi ilehen debatado musetona na 10 daso gabe jol mamangolu hombartu hagio ni tona ni debata. Tapi nada bisa adong jolma na bisa men makarejohon hombartu tonai nasikop lahon mangulahon hombartu tona ni debata. Harani nada bisa tonai laho mangaluar konjolma sian dosa. Dungi ahana madibayan debata sasitongna maoldo jolma aso kaluar
sian uhuman ni debata. Mauldo jolma aso gabe malua sian uhuman na dibaen ni debata tu jolma. Tapi dilehen ma Yesus Kristus holan ina madalanna laho paluaho kita ima anak ni debatai sendiri dilehen nada harani gogota, nada harani malota, nada harani pangkata, nada harani sinadongata, tapi dilehen debata anak nasasadai aso gabe malua hita sian hado salta. On manarido haluaan nasihat Tuhan ima aluaan anugerah sangape silehen-lehen. Haluaan nasihat Tuhan ima haluaan silehen-lehen ni debatado nada harani gogo. Jadi marhite haluaan nasihat Tuhan on porludo gabe tahangoluhon haluaani di bagasan ngoluta. Porludo hita sadari bahaso nada gabe harani hamaloata, nada domola harani apistarata, nada pola harani paribadatata, tapi holan harani Tuhan do ben nagabe dapotan halua akita. Moloido malua di bait Tuhan berarti adong pakilalaan sonang situtu dilalaho mandalani ahanadung dilehen ni Tuhan di bagasan ngoluta. Tapi bope hita nadung malua sian akka dosa do pangalasyota nada berarti hita bebas makarejohon ahanagiot ni pamatata. Tapi ikon terus lo hita radelaho manangihon hatani Tuhan. Damang dainang naholongan ibagasan Kristus di bagasan tikyon didok haradeon laho manangihon hatani Tuhan merlapatan doi laho patoguhon haporsayaan. Karena memang molo gabe maoldo hita laho manangihon hatani Tuhan. Biama Tuhan laho manyungguli rohado pikirata. Biama hita bisa gabe sadar ahana dumenggan na dihagioti ni Tuhan di bagasan pardalanan ni ngoluta. Tapi molo rade hita laho manangihon hatani Tuhan disima muba hamubaan ni roha. Jala mursolkot murjonok tu Yesus Kristus marhite panandayon nasitong tuhatani Tuhan. Napa duahon molo ditadokon do bahwa silehen-lehen do haluaan nasihat Tuhani gabe dituntut do ketaatan di bagasan nguluta. Ikut terus do hita gabe mangaligi tu debata disude akan namasa di nguluta. Idok dison ikon rade do hita manangihon akka hatani panurina. Ikon rade do hita manangihon hatani Tuhan. Taat nada pola gabe rama hita man nanggo gabe bisa hita mandokon bahaso mahuboto ri. Nda pola porlube dicarito hotual. Tapi ikut terus taat kita laho mambegena. Harana memang molo murjot-jot hita bege mur terbiasa do hita mangulahoni di bagasan nguluta siganopari. Harani di bagasan surat ni Ibranion ipatotor di bagasan nguluta unang gabe tatinggalkon taringotu hakaristenon na dituntut ni Tuhan. Molo tabaca di bagasan Ibrani 5 ayat 11 do sampai tu ayat 14 sangat tekas di patoran. Bahaso ngolu ni hakaristenota ikon gabe songon nang dewasa do. Nada be na minum susu sajo sangat pe mangan bubur tapi madung bisa do mangan nakoras. Artina molo murtambah haporsayata martambah hita lelengna gabe karisten nada gabe murah-murah hita mandele. Nada murah-murah hita gabe meninggal ke Tuhan. Tapi sasude akan namasa di ngolutaon gabe mambain hita murtogu martuhan murjonok tu Tuhan jala makilalahon campur tangan ni Tuhan disude akan namasa. Ima dadung koras di bagasan haporsayaan. Artinya
molo dung dapot do ketaatan gabe murkoras hapor saya atta. Molo dong hamaolon sirupani na terjadi di bagasan ngoluta na dagabe tadokon kutinggalkon matuhani. Sangape adong na masa di bagasan ngoluta migor tadokon nanggo burju tuhat tungoluku. Tapi gabe pangarimangion may sude laho tusidena na dilehen ni Tuhan na tunggodak situtu naung tajagit di bagasan pardalanan ni ngoluta. Mambayan hita murdamos mursolkot di bagasan namar Tuhan. Harana madung tajagi do silehen-lehen haluaan naso tartabusi sanga ahape di bagasan ngoluta do hapor saya ata. Di bagasan hatani Tuhan idokon dung ta bege baru tanunuti laho torus sanga petaat hita namar Tuhan on dinam membege pergilah untuk melakukan kehendak Tuhan. Idok kehelaho makarejohon hagiuk ni Tuhan. Halak nadung persaya tu Tuhan, nadung menjagit si lehen-lehen ni Tuhan, dungi keheduya laho pabuahon hadengganan ni Tuhan di bagasan goluna. Nada holan disipan di bagasan dirinya sendiri. Artinya dihita halak na persaya tu Yesus Kristus ikon gabe torus do berkembang ima pangalahota laho patuduhon nadung persaya do hita tu Tuhan. Molo halak na persaya tu Yesus Kristus ngolu naon torus do bertumbuh laho patuduhon pertumbuhan laho pabuah-buahon pertumbuhan taringon tu haporsayaan na aso murbahat halak na persaya tu Yesus Kristus. Harani marhite hita sasitongna dung tajagit sia Tuhan ikot talehen de pemuse tuhalak na humalia dung tajagit haluaan na sia Tuhani tapaboa mamuse itu na humaliang asolek dapot haluaan halahi haluaan na sia Tuhan nada hulan disipan di bagasar roha tapi ikon doho dohita laho pabuah-buahon tu bagasan pardalanan ningolu. Molo hita sebagai orang tua, marhite hita sasitong na ikon gabe ditanda anak tado sasudena halua anasiat Tuhan. Kemudian marhite hita molo hita son akka pelajar pe ikot tarida do halua anasiat Tuhan mangolu di bagasan ngoluta. Molo hita songon sada halak parkarejo melalui parkarejoan natakarejohon siganopari ikon dipakilalahon halak do haluaan nasihat Tuhan. Harani halak nong menjagit haluaan na didunuti ganopari kemudian makarejohon pabawahon tuak kana humaliang aso gaberat dapot haluaan di bagasan ngoluna. Di bagasan hatani Tuhan idok tambani do debata pagomoskon hasaksian ni alahi dinari benia ragam-ragam ni hamahomangan bope akka pangalahon na luar biasa bope do namang bagi-bagion akka hamaolan hapunjungan nasiaton ni porbadia marguru tuagiot ni debata sandi. Ternyata akka nawasa di bagasan ngulutaon patuduhon haluaan nasiat Tuhan do malorope hamaolon rope hapunjungan, rope akka pandugaan, nada laho mangupat haluaani. Tapi laho pagomoskon haluaani sendiri, gabe murpatar mahaluaan nasian debata di bagasan ngoluta. Harani amang inang neolongan di bagasan Kristus, haluaan nasiat Tuhan, ima haluaan na tungar gasitutu di bagasan ngoluta. Tahangoluhon ma. Tari mangrimangi ma dungi tanunuti ma laho makarejohonna tapa boa-boa tu na humaliang asorap hita dapot haluaan nasiat Tuhani ima karejo ni halak na persaya tu Yesus Kristus. Harani terus mahita mangolu di bagasan haluaan terus mahita
bertumbuh di bagasan halua ani. Terus mahita laho makangoluhon halua ani. Terus mahita laho membaritahon halua ani tunahumaliakta. Aso rab hita dapat hangoluan na salolo nilolokna dot halak nadung dipaluan ni Tuhan marhite silehen-lehenna ima Yesus Kristus na pangoluhon do na paluah kita. Amen. Martangi yang mahita. Terima kasih Tuhan madung lalu hatamu di bagasan ngulu nami. Na pawahon haluaan na siat Tuhan. Haluaan na arga si tutu. Na ipatol hasmu di bagasan ngulu nami. Marhite akka suru-suruan do na poso ni Tuhan. Do marhite ngulu nami sendiri. Ali Tuhan, bain mahami aso torus tangi laho mambege halua ani. Aso torus kami ulahon hami nunuti di bagasan ngulu nami. Dungi bagabi mambaritahon hatani Tuhani mahami di bagasa sasude na masa ni ngulu nami. Hamaolon jok niroha do sudera gam namasa imalaho patuduhon haluaan nasihat Tuhan. Bain mahatami marurat marbatu di bagasan ngulu nami. Masuk Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.